हेलो फ्रेंड्स केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ସमेଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୋ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିडिଓକୁ ଆଜିର ଭିडिଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା Instagram ର ସେ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବୀ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ସିଚୁଏସନ ଯାହା ବି ହଉ ବଟ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭାରି ହେଲ୍ଦି ଥିଲା କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ଭେଳାଭୂମିରେ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖୋ ଖୋ सुब्रत एंड सागरिका इंस्टाग्राम रो सही प्रेमी जुगल मान कोंथरो जणे जहा को देखला पर मो लाइफ रे कॉन्फिडेंस बहु मात्रा रे बढ़ी हितला एया भाबी की जे एरम भडुआंकर लव स्टोरी अछि माने दिना दिने मते मो प्रेमरो नायिका मिली जिवे तापर एमानकर चमनचुतिया लव स्टोरी देखला पर मते लागिला एरम प्रेम कहानी रहिया अपेक्षा निज गोडो को निज हाथ रे सलाई देकी संसारटा पारै जियो फार बेटर हो वीडियो रे आगु बढ़िया पूर्व मु आपन गोटे कथा कहि रखिया चाहिए जदि यांको लव स्टोरी रोस्ट वीडियो पार्ट 1 जे आपन देखि नांती देन ए वीडियो देखि सेला परे जाई कि देखि देई पारो कारण से वीडियो देखि सेला परे हसी हसी का तम आखिर पानी न बाहरु बट नाकरू सिंगाणी बारीवाटा पूरा थयो अबे भद्र को पिला ना भारी अभद्र सेला भौणी मानकू बिके दउछंती के जोग हेला लमा सागरिका दास इंस्टाग्राम रो सही कंटेंट क्रिएटर जहां कंटेंट को देखले लोकन को पाटो ताली कम कमेंट बॉक्स रे गाली अधिक पड़े तथापि सागरिका को बासी रे फरक पड़ेनी काई ना मजा जे पा कहउतले बेइहा लोकन काले लाज न थाए नुआ वर्ष आरंभ हेले लोके किछि नुआ करिया को निष्पत्ति नियंती जोटा एमाने भी करथिले बट चुतिया बा करिक बदनाम हवार कारण किछि लोक दुनिया रे थांती जो माने ना कमेबा चक्कर रे बदनाम होकु बहुत पसंद करती आ एमाने सेमानक मध्यरु जणे कि प्रेम बे तम दीटांकर ब्रेकअप परे का आखिरु लेंबु रस गडुची तो पुणी का पार्टीरु लाळ से पुणी इंस्टाग्राम रे माने तुम प्रेम करतुलो ना गडा गडी कंपटीशन ले भाग नउतुलो बे ओहो ठीक अछि 50 तुम खाइ न 20 कोटी हजार खाइछ जैकेट पैकेट नैछ ताले से कोउ दिन फेरियो मते खाली कुओ सुब्रत दास सही कैटेगरी पिला जे आज जे खटी की बापा मां को टंका देबा तो बहुत दूर कथा बट पर जियो पछरे पैसा खर्च करिवारे केबे भी हेला करेनी केतले जैकेट केतले टेडी बियर पुणी केतले विभिन्न कंपनी रो चॉकलेट काइना सुब्रत भाबे लाइफ रे बापा मां अपेक्षा सी थिबाटा निहाती जरूरी से पो कहया चाहिबी अच्छा सागरिया सुन से पो सुन ता ना हला आकाश हला आकाश तू जे जो पुराना गाड़ी धरी चलोनु सेटा मो माल हला से गाड़ी रे केते थरो जे मु खाली साइलेंस पर केते कोळा हेची आ केते थरो मु ताऊ धोतार धोतार एते खराब कर देची दिना ना दिने कुकुर लांगुड सीधा हे जिवो मो सो मो अखंड सिंगल भाईयांकू सुंदरिया सुंदरिया गर्लफ्रेंड मिली जिवे बट ए छपरी सुधरी जिवो दैट्स इम्पॉसिबल सुब्रत निजर गर्लफ्रेंड को माल एंड गाड़ी को लोक केबे लाइफ रो प्रेम डिजर्व करंतिनी से माने गुटे ही जिंस डिजर्व करंती जोटा हला एई रोम साइज रो मुट्टा मोहम्मती अटरे अटकी जीवो आ खोडी खराब हे जो तू भी जानिनु टिके देखि किया गैरेज वाला चैनल भी सजा गैरेज माइक धरि के निजो को निजे सो कॉल रिपोर्टर भाबे पोटर करथुवा भद्र लोगर कथा वार्ता तो सुनो गैरेज वाला भी चाहिले ताको सजाडी परिबेनी होइबे मूर्ख इंटरव्यूअर जदी हाथ रे माइक धरियार योग्यता नाही देन ताको मोडी माडी की निजो पछाडे नाही दे आज जदी जे झियो जागार तमर के रिलेटिव थांते देन तू ताको एई पुनिया क्वेश्चन पचार थांदो ना माने तम पुनिया द्वारा अर्ध शिक्षित पई पूरा रिपोर्टर समाज बदनाम को बसिलानी के साउ भाजर ब्रेस्ट साइज पचारछि तो पुणी के निशा महाराणार कदळी नाइ नाइ जे वर्जन न तबरे जे भाषा हेतिवो होइबे अंगनवाड़ी फेल सेटा वर्जन नो ताको वर्जिन कोआ जाय तेनु इंटरव्यू माने करे दी पद इंग्लिश कहया पूर्वरु फास्ट जा घरु पाठ पढी के आसीबू था पर जाई की वर्जिन नो प्रोनाउंसिएशन करिवू माने मु कहूची बे काहाको पंचम श्रेणी रु कोई फूल फुटुथुवा पिलांगु समझ रहे हो सुब्रत वीडियो ऊपर लिखी काली मो सहित शुईलु आज आउ क्या सहित देख सांग मैंने दुनिया बहुत सारा लोक अच्छा जो मैंने चुतिया देखा जाती बट एक्चुअली चुतिया नुहति किंतु सुब्रत दीटा जाक ए वीडियो सुब्रत मल्लिक कमेंट आसे रस्टर को पुणी रस्ट सुब्रत मु निजको शुद्ध क्लीन रस्टर कहूथुबा भुवनेश्वर मुंडार धोती खोलिबारे हेला करेनी तू तो पुणी निज गर्लफ्रेंड को माल एंड गाड़ी सह तुलना करुथुबा जने अभद्र बात तो सही है से निहाती गोटे चरित्रहीन झियो सुब्रत से झियो सेई दिन चरित्रलेस रे काउंट हेइतला जो दिन तो पुणे मेनरलेस पिला को भल पाई आरंभ कर देइतला जहाँ को झील पिला रेस्पेक्ट दबा आसेनी आउ जी झील पिला रोस्ट ना रे माँ भौणी गाड़ी करिकी माड़ा मध्य खाए
ତା ପାଖରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବା ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଘରର ଚାକର ହବାର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ। ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇଲି, ଆଉ କୋଉ ମଣିଷଟା ବାଡ଼େଇବନି ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କଥା ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ। ଦେଖ ଚୁଟି ଘୋଷାରିକି ମାରିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଆମର ଯବାନ ମର୍ଦ୍ଦ ଟକା ନା, ରକ୍ତ ତ ଗରମ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାୟଦ ଏଇ ରକ୍ତଟା ସେଇଦିନ ଗରମ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଦିନ ଡିଏନ୍ ଲୁଲୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ ତତେ କୁଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ରଖିବି ନା, ଯାଉ କଣ କରିବେ। ଯାହା ବି କୁହ ଭାଇ, ପିଲାର ଓଜନ 250 ଗ୍ରାମ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ହାର୍ଟଟା 2.5 କୁଇଣ୍ଟିଲିଆ। କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସାଗରିକାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାରେ ହିମ୍ମତ ରଖିଛି। ମେ ବି ୟାକୁ ହିଁ ଟୁରୁ ଲଭ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଝିଅର ବାପା ଭାଇ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତୁ ଯୋଉରମ ହଉଛୁ ସେ ଫାଇନାଲି ତୋର କାଢିକି ଗୁଲି ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଖି ହଉ କି ଅଲଗା କିଛି। ସାଗରିକା ଆଣ୍ଟି ଭଲ ପାଇବାରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଜ୍ୟାକେଟ, ଟେଡି ବିୟର, ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପର ଚକୋଲେଟ ଏଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଧକ୍କା, ଯୋଉଟା ତମକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। କାହିଁକିନା ତମେ ତ ଓଡିଶାର ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ନା, ଯେ ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କଲା ପରେ ଛପରି କମ ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ଅଧିକ ଲାଗେ। ସାଗରିକା ଏ ରିଲ୍ସର ଉପରେ ଲେଖିଛି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ମୋ ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ମାଇ ଡିୟର ସାଗରିକା, ବଦନାମ ତାହାକୁ କରାଯାଏ ଯାହାର ନାଁ ଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଚିତା ନିଜେ କାଟେ ତାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ କାହିଁ ବଦନାମ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଧାରାଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନ ରଖି ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠି କିଏ ରାତାରାତି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଯାଏ ତ ପୁଣି କିଏ କପଡା ଖୋଲିକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲେ। ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କିଏ କଟିଲା ବେ, ମୋର ଗୋଟେ ପଦିନ ପୁଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲି ବୋଲି। ସାଗରିକା ହଉଛି ଓଡିଶାର ଲେଡି ପୁନିତ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଯିଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାଁରେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ କରେ। ଏତିକି କଣ ପୁନିତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାଗରିକା ଟୋକାଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ, ସେ ପ୍ରେମ ବାହାନାରେ ହଉ କି ଅଲଗା କିଛି। ମାନେ କଣ କେମିତି ତା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ତମେ କଣ କରୁଥିଲ, ଆଉ ତମ ନିଜର ପରିଚୟ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମୋର ଭେଟ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୁ। ଦେଖ ମା ସାଗରିକା, ପ୍ରେମଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକିନା ଯେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ରିଲ୍ସ କଲା ବେଳେ ଝାଳି ନେଇଯାଏ, ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ପାରି ହେବା ଏଣ୍ଡ ପାହାଡର ଶିଖରକୁ ଚଢିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଛାଡିନି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ନା ମୋ ଚୁଟି ଘୋଷାଡିକି ମତେ ବାଡାନ୍ତି। ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଥିବା ଲୋକର ଏଜୁକେସନ ମାତ୍ରାଟା ଦେଖ, ସାଗରିକାକୁ ଲେଖିଛି ଆଗରିକା, ଚୁଟିକୁ ଲେଖିଛି ଛୁଟି। ଆରେ ଭାଇ ଅଲଗା କା ନଳି ମୋର ମାଇକି ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପାଠଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆଇଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଏଜୁକେସନ କଥା ବି କହୁଛି କାହାକୁ, ଆରେ ତମେ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଏ ବୋନଲେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା କିଏ ନେବ, ଓଟିଭି ବାଲା ନା। ମାନେ କହିବି ହଉନି, ତମ ଦେଖା ଦେଖି ସେ ବି ୟାଙ୍କ ଘର ଆଡେ ମାଡି ଆସି ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ୟାଙ୍କ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍। ସାଗରିକା ଦା ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ସୁବ୍ରତ ସାରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ହାତ ନିଜେ ବି କାଟି ପକେଇଥିଲେ। ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହାତ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଛି କାଟି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଥାନ୍ତେ ଯେ, ନା ସେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗଡ଼ନ୍ତା, ନା ସୁବ୍ରତ ପାଟିରୁ ଲାଳ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କାହିଁକିନା 5000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ନିକଟତର।